अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सिंध जी राजधानी कराची ऐं वफ़ाक़ जे विच में जेके मामला आहिनि। हूअं त वफ़ाक़ ऐं सूबे जे विच में जेकी सियासी मुखालफ़त या जेके सियासी मसइला आहिनि उन्हनि खां आवाम बख़ूबी वाक़िफ़ आहे। वफ़ाक़ जा सूबे ते इल्ज़ाम ऐं सूबे जा वफ़ाक़ ते इल्ज़ाम कंहिंखां ॻुझा न आहिनि, पर कुझु ॾींहंनि खां 3-4 ॾींहंनि खां कुझु अहिड़ा मामला हली रहिया आहिनि जिन यकीनन सिंध जी आवाम खे मुंझारे जो शिकार बणाए छॾियो आहे। वफ़ाक़ जी सिंध ते सियासत या सिंध जी राजधानी कराची ते सियासत कंहिंखां ॻुझी कोन्हे। उन बावजूदि हिन वक़्तु जेके ख़बरूं सरगर्म रहियूं त कराची जे मसइलनि जे हल जे लाइ एडवाइज़री कमेटी जुड़ी वई आहे, जंहिंमें वफ़ाक़ ऐं सिंध जा नुमाइंदा शामिल हूंदा। सिंध मां इन कमेटी जो जेको चेयरमैन हूंदो सिंध जो वॾो वज़ीर हूंदो, पर सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह पारां अॼु कयल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन ॻाल्हि जी सख़्ती सां तरदीद कई वई आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर चयो त कराची मामले ते कमेटी जोड़ण वारनि ॻाल्हियुनि में का बि सदाकत न आहे। जेके माण्हू सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हियूं कनि था उहे असल में सिंध न पर पाकिस्तान जा दुश्मन आहिनि। वॾे वज़ीर चयो त कराची में एडमिनिस्ट्रेटर मुक़ररु करणु सूबाई हुकूमत जो डोमेन आहे, उन ते सलाह मशवरा करे सघजंदा। ॿिए तरफ़ 2-3 ॾींहं अॻु में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पारां जेका स्टेटमेंट ॾिनी वई हुई त कराची जे मसइलनि जे हल जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में उन स्टेटमेंट ॾिनी हुई त कराची जे मसइलनि जे हल जे हवाले सां वफ़ाक़ वटि कुझु आइनी ऑप्शन आहिनि जिन ते गौर कयो पियो वञे संजीदगी सां, पर हिन वक़्तु उन्हनि जा तफ़सील नथा ॿुधाए सघनि। उन ई बयान जे हवाले सां वज़ाहत ॾींदे अटॉर्नी जनरल जो चवणो त सिंध में गवर्नर राज ऐं आर्टिकल 149 लागू करणु गौर हेठि न आहे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में संदसि बयान जो ग़लति मतिलबु कढियो वियो। इन ई हवाले सां इंतरा जूं जेके इतलाहतूं आहिनि इन हवाले सां JUI पारां सॼे सूबे में वफ़ाक़ ऐं सूबे जे विच में जेका खिचड़ी पची रही आहे, जेके मामला आहिनि ऐं इन्हनि मामलनि जे हवाले सां JUI पारां सॼे सूबे में एहतजाज जो ऐलान पिणु कयो वियो आहे। इन ई मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे फ़ोन लाइन ते जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ सूबाई वज़ीर नवाब तैमूर टालपुर साहब। टालपुर साहब भली कार चांदी तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। असांजा ॿिया महिमान आहिनि सीनियर तर्जुमेगार जामी चांडियो साहब। जामी साहब तव्हांखे भली कार चांदी तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। स्टूडियो में असांखे JUI सिंध जा जेके डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आहिनि उन्हनि जॉइन कयो आहे मोहम्मद समी सवाती। सवाती साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। टालपुर साहब शुरुआत तव्हां खां कंदमि, ही छा मामलो आहे? कॾहिं इनकार आहे, कॾहिं इक़रार आहे, कॾहिं वज़ाहत आहे, कॾहिं मुखालफ़त आहे, कमेटी ठही बि आहे न ठही आहे, वॾे वज़ीर पारां तरदीद कई वई आहे, नासिर शाह पारां जेका स्टेटमेंट हुई उन में उन कमेटी जी तस्दीक कई वई। आख़िर मामलात आहिनि छा, अंदरि छा पियो थिए, कुझु ॿुधाईंदव? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मां इहो थोरो क्लियर कंदो वञा त जेके इंप्रेशन हिते ॾिनो पियो वञे त PTI, MQM ऐं पीपल्स पार्टी पाण में गॾिजी का कमेटी ठाहिनि पिया, अहिड़ी त का कमेटी न ठहे। बेसिकली जेको हिकिड़ो किरदारु हूंदो आहे वफ़ाक़ी हुकूमत जो ऐं सूबाई हुकूमत जो पाण में कमकार बहितर करण लाइ सोच रखी वई हुई ऐं का बि कमेटी ठही कोन्हे। थी सघे थो सुभाणे कमेटी ठही वञे, थी सघे थो डिसाइड करे वठनि, पर अञा को बि फ़ैसिलो न थियो आहे कि उन कमेटी में कहिड़ा मेंबर्स हूंदा। को TORs डिसाइड न थिया आहिनि। जी तो चवनि पिया त एडमिनिस्ट्रेटिव मामलनि खे ॾिसंदासूं, फलाणनि खे ॾिसंदासूं, हे बिल्कुलु ग़लति ॻाल्हि पई थिए। सिंपली हिकु कमेटी ठही आहे छो त जेके तव्हांजा वफ़ाक़ी इदारा हूंदा आहिनि सिंध सूबे में, तव्हांजो PIA थी वियो, तव्हांजी सिविल एविएशन थी वई, तव्हांजो रेलवेज़ थी आहे, त असांजे अहिड़ा ई प्रोजेक्ट्स ईंदा आहिनि जेके असांजे पाण में सही राब्तो न हुजण जे खपे, बॉटल नेक्स अची वेंदा आहिनि, इशूज़ थी वेंदा आहिनि। त हे कमेटी जो रुगो उहो ई कमु हूंदो त उन्हनि मामलनि खे हल करे। शुरू खां चेयरमैन बिलावल इहा ई ॻाल्हि कई जॾहिं इमरान ख़ान सेलेक्ट थी प्राइम मिनिस्टर थियो त पंहिंजी पहिरीं स्पीच में ई चयोसि त असीं पाकिस्तान जी बहितरी लाइ, सिंध सूबे जी बहितरी लाइ इहो चाहियूं था त असां तव्हां सां गॾिजी कमु कयूं। 1 पॉइंट एजेंडा असांजे मुल्क जी बहितरी ते, त असां उन ॻाल्हि ते तॾहिं बीठल हुआसीं, असीं अॼु बि बीठल हुआसीं। मां चयो जेको अॼु थोरो वधीक असांजा दोस्त एक्साइटेड थी विया MQM मां या PTI मां, जिन्हनि यकदम चई छॾियो त कमेटी बि ठही वई आहे ऐं नाला बि अची विया आहिनि ऐं फलाणो जेको मेंबर बि थी वियो आहे, त इहो थोरी जल्दबाज़ी करे हिन में उन्हनि खे थोरो सब्र करणु खपंदो हो। टालपुर साहब इन तरह जी तस्दीक त मुर्तज़ा वहाब पारां बि कई वई। टालपुर साहब इन तरह जी इन मामले जी तस्दीक त मुर्तज़ा वहाब पारां बि कई वई हुई, नासिर शाह पारां बि कई वई हुई। न इहो थोरो जल्दबाज़ी करे वियासीं। असां चवणु इहो पिए चाहियो त का न का कमेटी ठहंदी, का कमेटी ठही न आहे ऐं को फ़ैसिलो थियो कोन्हे। मुर्तज़ा वहाब बि इन ॻाल्हि जी
तरदीद कई आहे, इहा ॻाल्हि जेको आहे चीफ मिनिस्टर सिंध बि कई आहे, त हिन में को प्योर शुबो रहे नथो। जॾहिं जेको स्टेक होल्डर पाण जेके इहो डिसीजन करिणो पाण खे को कमिटी न ठही आहे, त उन ते त पंहिंजो जेको आहे ॻाल्हि को सिंपली कंफर्म थी वञे, उन में को शक शुबो त रहियो कोन। तालपुर साहब, इहा जल्दबाज़ी मुर्तज़ा वहाब खां थी, नासिर शाह खां थी, या पीपल्स पार्टी खां थी, या कंहिं ॿी धुर खां थी इहा जल्दबाज़ी? इहो जेको सभ खां पहिरीं पीटीआई वारनि अनाउंस कयो त असां कमेटी ठाहे छॾी आहे, त उन्हनि खे न करणु खपंदो, उन्हनि खे इंतज़ारु करणु खपंदो थोरो, जेसीं फ़ैसिला थियनि आहे, ॻाल्हि हक़ीक़त साम्हूं अचे आहे। सही। जामी साहब, यकीनन गुफ्तगू तव्हां ॿुधी तालपुर साहब जी। कल जा दुश्मन अॼु जा दोस्त किथे, जॾहिं वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची, सिंध जी राजधानी, सिंध जे शहर कराची में अचे थो, त सिंध जी गवर्नमेंट खे इंफॉर्म नथो कयो वञे, सिंध जे वॾे वज़ीर खे ऑन बोर्ड नथो वरितो वञे, जॾहिं कराची के इलेक्ट्रिक जा मामला थियनि था, पाणी जा मामला थियनि था, कणिक जा मामला, या वॉट एवर जेके बि इशूज़ थियनि था, गवर्नर हाउस में मीटिंग्स थियनि थियूं, हिकिड़ो अलॻि एलामियो जारी थिए थो, इत्तेहादी जमा हुजनि था, वफ़ाक़ी हुकूमत हुजे थी, उनजा वज़ीर हुजनि था, पर सिंध हुकूमत जो को बि नुमाइंदो शामिल नथो हुजे। ही रातो राति कहिड़ो जादू थी वियो जो वफ़ाक़ ऐं सूबो, ॿई जेके गवर्नमेंट्स आहिनि, ॿई जेके हुकूमतूं आहिनि, ॿई जेके पार्टियूं आहिनि, मजबूर थी वियूं आहिनि हिक ॿिए सां गॾु वेहण जे हवाले सां। जॾहिं त सिंध जे वॾे वज़ीर चयो त कल, अॼु जेका हुननि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आहे, हुननि चयो त कल इहे तड़पनि पिया, अॼु विहारियो असांखे। जी ॾिसो सभिनी, ही जेको मामिलो कराची जे हवाले सां साम्हूं आयो आहे, हाणे कमेटी त हेसि ताईं मूं जेका अपडेट ॾिठी आहे या अख़बारूं ॾिठियूं त उन में अञा ताईं कमेटी जे बारे में का बि चिटी ॻाल्हि साम्हूं न आई आहे त कमेटी ठही आहे न ठही आहे, TOR छा आहिनि, ख़बर ईंदी पोइ पवंदी। पर कमेटी ठहण त वञी रही आहे न, तालपुर साहब चयो त थी सघे थो अॼु न त सुभाणे ठही सघे थी। पर असुल ॻाल्हि इहा आहे, जेका असुल ॻाल्हि इहा आहे त ॾिसो, जेकॾहिं के पॉलिटिकल पार्टियूं पाण में गॾिजी वेही कंहिं शहर जी सूरत हाल लाइ गॾु रोल प्ले करण जे लाइ ठाहिनि थियूं कमेटी, त उहा पार्टियुनि जी मर्ज़ी हूंदी आहे। पर जेकॾहिं फेडरल गवर्नमेंट ऐं प्रोविंशियल गवर्नमेंट जी का गॾियल बैनल हुकूमती कमेटी ठहे थी, त हिन वक़्तु पाकिस्तान जे आइन में अहिड़ो को प्रोविजन कोन्हे। ऐं इहा जेका आर्बिट्रेशन जेका वफ़ाक़ी हुकूमत बार बार करण जी कोशिशि पई कई, मिसाल तौरु आइन जे अंदरि आर्टिकल 90 खां 100 आर्टिकल ताईं 10 आर्टिकल आहिनि फेडरल गवर्नमेंट जे बारे में। जी फेडरल गवर्नमेंट जे बारे में आइन में मौजूदु 10 आर्टिकल्स में को प्रोविजन न आहे जंहिंमें का बि क़िस्म जी आर्बिट्रेशन करे सघण जी गुंजाइश हुजे फेडरल गवर्नमेंट पारां। साॻी तरह तव्हां ॾिसो त सूबनि जा अख़्तियार आहिनि 101 खां वठी वेंदे 140 ताईं, त इन्हनि समूरनि अख़्तियारनि जे अंदरि मर्कज़ जी कंहिं बि क़िस्म जी मुदाख़लत इंतिज़ामी तरह नाले में या कंहिं बि नाले में उन आर्बिट्रेशन जी का गुंजाइश आइन में मौजूदु न आहे। जी साॻी तरह जेकॾहिं वफ़ाक़ ऐं सूबनि जा तालुकात या लाॻापा आर्टिकल 141 खां वठी वेंदे 159 ताईं तव्हां ॾिसंदव त इहे ई प्रोविजन्स आहिनि। इन्हनि में किथे बि आइन या गुंजाइश नथो पैदा करे त को मर्कज़ सूबे जे कंहिं बि मामले में सिधी रीति मुदाख़लत करे सघे थो। इन करे मां सम्झां थो त जेकॾहिं के पॉलिटिकल पार्टी जी कमेटी आहे उहा ॿियो मैटर आहे, पर जेकॾहिं इंटर गवर्नमेंटल कमेटी आहे त पोइ फेडरल गवर्नमेंट जे लाइ त को प्रोविजन मौजूदु न आहे आइन में जंहिं तहत उहा सूबाई हुकूमत खे मजबूर करे या ब्लैकमेल करे या दबाव विझे या ज़ोरी मंझराए उन खां। त मां सम्झां थो त जेकॾहिं इहा कमेटी बैनल हुकूमती पई ठहे पई त इहा इन कमेटी जी का बि आइनी हैसियत कोन हूंदी ऐं इन कमेटी जे नतीजे में ॼण हिकिड़े लिहाज़ खां वफ़ाक़ी हुकूमत खे गुंजाइश मिलंदी, इहो बहानो मिलंदो त वरी इन खां अॻे स्टेज ते का ॿी वधीक मुदाख़लत कनि। कंहिं बि सूबे जे कंहिं बि शहर जो इंतिज़ाम वफ़ाक़ जे हवाले करण जो को प्रोविजन आइन में मौजूदु न आहे। त मुंहिंजे ख़्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अॻु में बि वॾियूं संगीन ग़लतियूं कयूं हिन हवाले सां, उनखे हिन बारे में पंहिंजो सख़्तु मौक़िफ़ रखणु खपे, पंहिंजी सियासी जुरत खे साम्हूं आणणु खपे ऐं जेकॾहिं का बैनल हुकूमती कमेटी आहे त उनखे बिल्कुलु क़बूल न करणु खपे, छाकाणि उनजो को प्रोविजन आहे ऐं इहा गुंजाइश पैदा थींदी वधीक सूबाई मुदाख़लत जी। बाक़ी जेकॾहिं पॉलिटिकल पार्टियुनि जी का पार्टी लेवल ते का कमेटी आहे त पोइ ॾिसणो पवंदो या TOR छा आहिनि, उहे छा था करणु चाहिनि। उहा हिकिड़ी पार्टी बेस ते कमेटी ठहणु मुमकिन आहे, पर इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ठाहिण जो आइन में को प्रोविजन मौजूदु न आहे। सही। जामी साहब असां सां गॾु रहिजो। सवाती साहब असां सां गॾु आहिनि। सवाती साहब, JUI सिंध की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है सूबे भर में, क्या कहेंगे पीपल्स पार्टी की? आपने तालपुर साहब की गुफ्तगू सुनी, इस हवाले से जामी साहब की गुफ्तगू सुनी, ये मामला असल है क्या, क्या करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो
آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سین ٹی وی چینل کا ایک دفعہ پھر کہ جمیعت علماء اسلام کو نمائندگی کا موقع دیا۔ دیکھیں بہن، جہاں تک بات ہے ان حضرات کی گفتگو کی، جس طرح ٹالپور صاحب نے ابھی دوبارہ آپ کے سامنے اس چیز کا اعادہ کیا، کل سے ہم یہ سن رہے ہیں اور آج کے اخبارات کی شہ سرخیاں آپ کے سامنے ہیں کہ ایک سندھ کے اندر جو ہے کراچی کے اندر ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی، اور تینوں پارٹیاں جو بڑی پارٹیاں جو اپنے آپ کو کل تک جو ہے ایک دوسرے سے دست و گریباں تھیں، آج وہ کور کمیٹی کے نام پر ایک ہو چکی ہیں اور کراچی کے لیے جو ہے وہ انہوں نے مشترکہ اپنی خدمات پیش کرنے کے دعوے کیے ہیں۔ لیکن سی ایم صاحب نے تردید کر دی کہ ابھی ایسا کچھ معاملہ ہے نہیں، ملاقات ضرور ہے۔ جس طرح ٹالپور صاحب فرما رہے ہیں یہی حال ہے، پیپلز پارٹی کے آدھے سے زیادہ لوگ اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور آدھے سے زیادہ اس کی تردید کر رہے ہیں۔ اب وہ تردید کوئی نہیں کر رہا، لیکن کہتے ہیں کہ انہوں نے جلدی کر دی، ان کے اتحادیوں نے جلدی کر دی۔ تو دیکھیں، ہم تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ ایک گیم شروع سے چل رہی ہے، اور جس طرح ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ سندھ کے حوالے سے کراچی کو الگ کرنے کی یا کراچی کی ایک الگ شناخت جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب اگر ریمارکس آتے ہیں مقتدر حلقوں کے، اور ان کے ریمارکس یہ ہوتے ہیں کہ کیوں نہ وفاق کو مشورہ دیا جائے کہ وہ سندھ کے اندر کراچی شہر کے اختیارات سنبھالے یا کراچی شہر کو اوورٹیک کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بطور سیاسی جماعت ان کے لیے تو بہت بڑی پریشان کن یہ مراحل ہیں کہ ایک ایسے مرحلے پر جہاں ان کو چیلنجز ہیں اور ہم ان کو لے کر چل رہے ہیں، وفاق کے اندر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک گرینڈ الائنس بنے اپوزیشن کا، اور یہاں اس صوبے کے اندر پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، اور کوئی ایسی مجبوری بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی کو کہ جو ان کے لیے مشکلات کا باعث بنے، پی ٹی آئی ہو یا ایم کیو ایم ہو۔ الحمدللہ اس وقت پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے اور بآسانی وہ اپنی گورنمنٹ چلا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ان سیاسی جماعتوں سے جنہوں نے کوئی ایسی سیاست اب تک نہیں کی ہے کہ جو اس شہر کے حوالے سے بہتری لائے ہوں، اس شہر کے اندر ہم نے سنا ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 3 سال سے ایم کیو ایم کے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر بولیں، آپ میئر بولیں، وہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جو رونا ہے وہ اسی کا ہے کہ ہمیں فنڈ نہیں مل رہے، ہمیں اختیارات نہیں مل رہے۔ تو کس طرح سے ایک وزیر اعلیٰ کو یہ جچتا ہے کہ وہ ایک سٹنگ سی ایم ہو کر، ایک سٹنگ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہو کر پورے صوبے کی نمائندگی کی بجائے ایک شہر کی نمائندگی کریں گے؟ ہم تو اسے کراچی کے لیے ایک بہت بڑی سازش تصور کرتے ہیں، اور جمیعت علماء اسلام صوبہ سندھ نے اس حوالے سے 20 اگست کو جمعرات کے دن تمام اضلاع 29 اضلاع کے تمام جتنے بھی ضلعی ہیڈ کوارٹرز ہیں، پریس کلب ہیں، وہاں پر احتجاجی مظاہروں کا اور دھرنوں کا اعلان کیا ہے، اور اس حوالے سے جہاں ان تینوں جماعتوں نے مل کر بندر بانٹ جو ہے اس شہر کو کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں اس کو نہ صرف یہ کہ یہ سندھ کے خلاف سازش ہے، بلکہ جس طرح ماضی میں کراچی کے نقشے تیار کیے گئے، جناپور کا نقشہ اس شہر کے لوگوں نے اور پاکستان کے لوگوں نے دیکھا، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ صرف سندھ کے خلاف سازش ہے، بلکہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ جس طرح ہماری خلیجی ریاستیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بنائی گئیں اور وہاں پر جو ہے صرف نمائشی حکمران مسلط کیے گئے، ایک بہت بڑی سازش ہے کہ کراچی چونکہ پورٹ رکھتا ہے اور سمندری حدود رکھتا ہے، ایک بہت بڑی سمندری پٹی جو ہے یہاں کراچی کے ساتھ متصل ہے، کراچی سے لے کر گوادر تک یہ پوری پٹی ہے، اور ہم اس سازش کی بو سونگھ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش ایسی ہونی جا رہی ہے جو عالمی قوتیں اس کے اندر باقاعدہ اپنی سرگرمی دکھا رہے ہیں، ان کے جو لوکل نمائندے ہیں، کچھ ہمارے دوست اس کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے استعمال بھی ہوں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سندھ کے خلاف سازش نہیں ہے۔ کیا آپ پشاور کو اس طرح کے کور کمیٹی کے ذریعے چلا سکتے ہیں؟ کیا آپ کوئٹہ کو اس طرح بدترین صورتحال کے باوجود بھی آپ اسے بلوچستان کے ساتھ متصل رکھ رہے ہیں اور کوئی وہاں پر الگ نظام نہیں ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹو کوئی ایسا نظام نہیں ہے؟ لاہور کے اندر برے سے برے حالات کے اندر ہم نے دیکھا بدامنی بھی رہی اور اسی طرح بم دھماکے بھی ہوئے، لیکن لاہور کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پر کوئی اس طرح کا ایکشن لیا گیا۔ آخر کیوں کراچی کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی ٹالپور صاحب گال بولتا بدھی سواتی صاحب جی چھا چوندو تائیں ماں تاں کھا یو پوچھण چاہندم تو وڈے وزیر اج پانجی پریس کانفرنس میں یو بھی چوا تو انہن جے متھاں کہ غیر جمہوری قوتن جو کو بھی دباؤ نہ ہے، کمیٹڈ آئین سندھ سان، سندھ جی عوام سان۔ بلاول بھٹو زرداری پارا بھی یہی گال کئی وئی،
पर उन बावजूद सिंध जे वॾे वज़ीर हिकिड़ी वॾी लिस्ट ॿुधाई 27 अरब रुपयनि जी लागत सां दर्जने तरक़ियाती कमनि जे हवाले सां वॾे वज़ीर ॿुधायो त हुननि केतिरा तरक़ियाती प्रोजेक्ट्स आहिनि जेके सिंध जी राजधानी में उन्हनि मुकमल कराया, शुरू कराया, उन्हनि खे अंजाम ताईं पहुचायो, पोइ छो ज़रूरत पेश अची वई? छा इहो तस्लीम कयो वियो त पीपल्स पार्टी अकेले सिर सिंध में गुड गवर्नेंस जे हवाले सां का बि तब्दीली नथी आणे सघे? सभ खां पहिरीं त मां थोरो तव्हांखे वरी क्लियर कंदो वञा जी, जीअं त जामी साहब बि चयो, अॻे बि चयो, इहो सवाल ई नथो पैदा थिए त कंहिं बि क़िस्म जो TRR हिन कमेटी जो ठहे, या सवाल ई नथो पैदा थिए त असांजे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलनि में को बि दख़ल अंदाज़ी सिंध हुकूमत बर्दाश्त करे, न ई कॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे बर्दाश्त कयो आहे ऐं कॾहिं बि इहो बर्दाश्त न कबो। सिंध जी सालियत खे जॾहिं आणनि था, सिंध जे सॼे पर पूरे पाकिस्तान जी सालियत जेको आहे ख़तरे में अचे थी जे हे अहिड़ो को गैर आइनी अमल करण जे बारे में सोचनि था। ॿी ॻाल्हि त मां पहिरीं तव्हांखे ॿुधाए छॾियो त अहिड़ी का कमेटी न पई थिए। यस, हे गॾिजी वेठा आहिनि जेके असांजा फेडरल इदारा कराची में या सिंध सूबे में कमु कनि था, उन्हनि सभिनि में जेके बॉटल नेक्स अचनि था, हिचिस अचनि था, तव्हांखे ख़बर आहे त हींअर बि 2 सालनि में 250 बिलियन रुपीज़ वफ़ाक़ी हुकूमत खायो वेठी आहे सिंध जे हिसे जा। असांजो NFC अवॉर्ड असांखे नथो ॾिनो वञे। जेके पुराणो असां वटि स्कीमूं हुयूं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन लाइन थी वई जेको नवाज़ शरीफ़ हाणे जेका कंप्लीशन ते पहुची वई, उन जा पैसा उहा वफ़ाक़ी हुकूमत बंदि करे छॾिया आहिनि। सो कोशिशि रुॻो इहा आहे त असांजे डेवलपमेंट कमनि में को हिंड्रेंस न अचे। इहो कॾहिं तसवुर बि नथा करे सघूं असीं त कॾहिं अहिड़ो को स्टेप असां वफ़ाक़ी हुकूमत खे वठणु ॾींदासूं। पहिरीं बि चीफ मिनिस्टर सिंध इहा ॻाल्हि क्लियर करे छॾी आहे। मां छा थो चवां या ॿियो को माण्हू छा थो चए या को नुमाइंदो कहिड़ी ॻाल्हि थो करे, पर बेसिकली जेको सिंध जो चीफ एग्ज़ेक्टिव आहे उहो सिंध जो चीफ मिनिस्टर आहे। त जॾहिं उन हिकिड़ी ॻाल्हि क्लियर करे छॾी आहे त हुन ते को ॿ डाउट्स असांखे हुजनि ई न खपनि त का एॾी का शइ असां थियणु ॾियूं क्या या थियणु ॾींदासीं हिननि खे। जामी साहब, छा चवंदो तव्हां? इहा ई सिंध हुकूमत आहे जॾहिं अली ज़ैदी साहब कराची में कचरे जे हवाले सां, गंदगी जे हवाले सां, हिकिड़ी कराची क्लीन मुहिम जे हवाले सां पाण मुरादो अची करे उन्हनि सफ़ाई सुथराई कई त सिंध हुकूमत खे उन ते बि एतिराज़ हो। उन खां पोइ जॾहिं हाणे कुझु ॾींहंनि जी ॻाल्हि आहे त सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जॾहिं चीफ जस्टिस पारां नालनि जी सफ़ाई जे हवाले सां NDMA खे इख़्तियार ॾिनो वियो त उन ते बि एडवोकेट जनरल सिंध पारां इहो दरख़्वास्त ॾिनी वई त सिंध हुकूमत नालनि जी सफ़ाई जे हवाले सां कमु करे रही आहे त थोरो टाइम ॾिनो वञे। उन दरख़्वास्त खे पिणु रद्द कयो वियो। सिंध हुकूमत एतिराज़ त वारींदी रही आहे न, वफ़ाक़ जॾहिं जॾहिं बि मुदाख़लत करण जी कोशिशि कई आहे त सिंध हुकूमत मुदाख़लत कंदी रही आहे। हाणे अहिड़ो छा थी वियो जो सिंध हुकूमत चाहे थी या वफ़ाक़ चाहे थो या इहे धुरियूं राज़ी थियूं आहिनि त गॾिजी वेही करे कराची सिंध जी राजधानी सिंध जे शहर जे मसइलनि खे हल कयो वञे? छा अकेले सिर्फ़ पीपल्स पार्टी अॼु जेका सिंध जे वॾे वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कई त उन केतिरा ई अहिड़ा दर्जने प्रोजेक्ट्स ॿुधाया जेके सिंध में पीपल्स पार्टी पारां मुकमल कया विया आहिनि? ॾिसो, सभिनी ॻाल्हि इहा आहे त हिकिड़ी ॻाल्हि त बिल्कुलु वाज़िह आहे त PTI जी हुकूमत ऐं इस्टेब्लिशमेंट गुज़िरियल PTI जी हुकूमत अचण खां वठी मुसलसल ॼण त सिंध जे अंदरि जेका सिंध जी आइनी सूबाई ख़ुदमुख़्तारी आहे उनखे दिलि सां क़बूल न करण जी रवश जो इज़हार कयो आहे जी। ऐं PTI जी वज़ीरनि, PTI जे हुकूमती अमलदारनि, ख़ुदि गवर्नर जेको इमरान इस्माइल वेठो आहे उहो वेठो गैर आइनी तौर ते सिंध में वेठो किरदारु अदा करे ऐं उनखे कोई झलण पलण वारो कोन्हे। त इहो त फैक्ट आहे त PTI जी हुकूमत ऐं इस्टेब्लिशमेंट गॾिजी सिंध जे सूबाई ख़ुदमुख़्तारी वारे सुवाल ते हुननि खे इहा ॼण पेट में सूर आहे। ऐं पहिरीं किस्त में हुननि गवर्नर इमरान इस्माइल खे अहिड़ा उनखे कम वठा वरिता जंहिंमें इमरान इस्माइल जो को सियासी रोल जुड़े ई नथो, पर इमरान इस्माइल गवर्नर हाउस में गैर सियासी पोस्ट ते उते वेही हू सियासत करे थो पूरी तरह PTI जी। त इहो जेको कराची कमेटी जो पूरो कॉन्टेक्स्ट आहे, त सवाल इहो आहे त जॾहिं PTI जी हुकूमत मुसलसल डिनाए पई करे सूबाई ख़ुदमुख़्तारी खे, अरिड़हीं तरमीम खां ख़ुशि न आहिनि ऐं हीअं ताज़ो बरसातुनि जे करे वरी कराची वारो मामिलो खणनि अथनि, इन सॼे कॉन्टेक्स्ट में इहो ठीकु आहे त पीपल्स पार्टी जी सूबाई हुकूमत ज़बानी तरह उनखे रेजिस्ट बि करे थी, जवाब बि ॾिए थी ऐं पंहिंजो मौक़ो पेश करे थी। पर असुल ॻाल्हि इहा आहे सभिनी, उहा इहा आहे जेकॾहिं का कमेटी ठहे थी, मां वरी थो वधायां, जेकॾहिं कमेटी पार्टियुनि जी पार्टी लेवल ते आहे त पोइ त खैर उहा पॉलिटिकल कमेटी आहे। जेकॾहिं इंटर गवर्नमेंटल कमेटी आहे त उनजो आइन में को प्रोविजन न आहे। नंबर 2 ॻाल्हि त
जेकॾहिं वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमत जी गॾियल कमेटी आहे त इन जो मतिलबु आहे त असां ॼण मुकमल तरह स्पेस था ॾियूं वफ़ाक़ी हुकूमत खे त उहा सूबाई मामलनि में या कराची जेको दारुल हुकूमत आहे सिंध जो उनजे मामले में मुदाख़लत कंदी रहे। त मुंहिंजे ख़्याल में इंटर गवर्नमेंटल कमेटी जेकॾहिं ठहे बि थी त उहा ग़लति हूंदी, उनजी आइन में का बि हैसियत न आहे ऐं इहा हिकिड़ी गुंजाइश पैदा कंदी मुस्तक़बिल जे लाइ त सुभाणे जूं हुकूमतूं ईंदियूं त उहे बि वरी मुख़्तलिफ़ बहाना ठाहे ऐं कराची में मुदाख़लत कंदियूं रहनि। आइन में अहिड़ो को प्रोविजन कोन्हे। ऐं तव्हां ॾिसो भला बिल्कुलु पंजाब जो मिसाल साम्हूं आहे, पंजाब में त ख़ुदि पीटीआई नाख़ुशि आहे पंहिंजे सूबाई हुकूमत खां। पंजाब में त पीटीआई जा MPA MNA ॻाल्हाए रहिया आहिनि रोज़ उन हुकूमत जे ख़िलाफ़। उते त कंहिं कोन चयो आहे त को लाहौर खे तव्हां ठाहियो कमेटी ऐं हवाले कयो जॉइंट कमेटी जे, न कॾहिं कंहिं पेशावर जी ॻाल्हि कई आहे, न कोयटा जी ॻाल्हि कई आहे। सुवाल इहो आहे त आख़िर कराची छो? त इन करे कराची ते जीअं त बदनीयत नज़रूं आहिनि, कराची में नाजाइज़ मफ़ादनि जो मसइलो आहे ऐं कराची खे सिंध खां धार करे ॾिसण जी बदनीयती मौजूदु आहे। इन करे जेकॾहिं का कमेटी इंटर गवर्नमेंटल ठहंदी त इहो तमामु ग़लति हूंदो, उनजी मज़ाहिमत थींदी, उनखे मुखालफ़त कई वेंदी। त इहा हिकिड़ी गुंजाइश पैदा कंदी सुभाणे जी हुकूमतनि जे लाइ ऐं हिन हुकूमत लाइ त उहा मामले में मुदाख़लत करे। ऐं आइन में मूं अॻु में चयो त इनजी का बि गुंजाइश मौजूदु न आहे। इन करे सूबाई हुकूमत तरफ़ां ज़बानी वज़ाहत काफ़ी न आहे, उहो त उनजो फ़र्ज़ु आहे। असुल ॻाल्हि इहा आहे त कमेटी ठहे ई छो, कमेटी जी गुंजाइश कहिड़ी आहे? जॾहिं तव्हां वटि आइन में रस्ता मौजूदु आहिनि, काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट जॉइंट फोरम आहे सूबनि ऐं मर्कज़ जो, तव्हां उते ई ॻाल्हायो। तव्हां वटि जेके फेडरल इदारा कमु कनि था सिंध में, उन्हनि जा मैकेनिज़म मौजूदु आहिनि। आख़िर कहिड़ी अहिड़ी एमरजेंसी आई आहे जंहिंमें सॼे मुल्क मां अचे ठाही वई थी कमेटी कराची जे बारे में? त इनखे कराची वारे इन सॼे कॉन्टेक्स्ट में असांजो ख़्यालु इहो आहे त इहो दुरुस्त न आहे, इहो ग़लति थींदो। इहो कराची जी जेका हिकिड़ी सिंध जो इंटेग्रल पार्ट आहे, उनखे जेका धार करे ॾिसण जी जेका हिकिड़ी बदनीयती आहे, उनखे इहा शइ हथी ॾींदी ऐं इहो कंहिं बि सूरत में दुरुस्त फ़ैसिलो कोन थींदो। टालपुर साहब ॻाल्हि ॿोल तव्हां ॿुधी, माज़ी में पीपल्स पार्टी अहिड़ियूं कई ग़लतियूं करे चुकी आहे। ज़िबानी जीअं जामी साहब जी तव्हां गुफ़्तगू ॿुधी त ज़िबानी कलामी वफ़ाक़ ते एतिरो ट्रस्ट नथो करे सघिजे। आख़िर इन तरह जी गुंजाइश इन तरह जी ज़रूरत छो आहे? छो एतिरो अहिड़ो स्पेस ॾियण जी कोशिशि कई पई वञे या ॾियण जी ज़रूरत आहे? पहिरीं ॻाल्हि त मां जामी चांडिया साहब सां 100% एग्री कयां थो त अहिड़ी का बि कमेटी सिंध जे मथां नफ़रत न करणु ॾींदासीं कंहिं बि हिसाब सां, कंहिं बि तरीक़े में। ऐं सिंध जी सालमियत बरक़रार आहे ऐं इंशा ताला बरक़रार रहंदी। जे को मीटिंग थिए थी जंहिंमें NDMA जो चेयरमैन वेहे थो, उन में कुछ प्रोजेक्ट्स इश्यूज़ खे डिस्कस कयो थो वञे त मां सम्झां थो उन में को बि हर्ज न आहे। इहो हिकु वर्किंग हूंदी आहे जेके तव्हांखे पंहिंजे वफ़ाक़ ऐं सूबे खे बरक़रार रखणी पवंदी आहे, चाहे ख़ुशी में रखो या चाहे मजबूरन रखो। पर मां वरी तव्हांखे ॿुधाए छॾियां अहिड़ी का बि कमेटी न ठही सघे थी, न ठहंदी, ऐं जे ठही त गैर आइनी हूंदी। ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॾहिं पोइ गैर आइनी कमु न थियणु ॾींदी। सो उन लाइ तव्हां बिल्कुलु कन्विंस्ड रहो त अहिड़ी का बि शइ न थियण वारी आहे, न थियणु ॾिबी। टालपुर साहब ज़रूरी हो त वक़्त सिर अहिड़ी का प्रेस रिलीज़ जारी कई वञे हा जेकॾहिं PTI पारां जल्दबाज़ी कई वई त पीपल्स पार्टी खे फौरी तौर जी वज़ाहत करणु घुरिजे हा? वरी रिपीट कजो। हेलो टालपुर साहब, जेकॾहिं तव्हां ॻाल्हि कई त PTI पारां जल्दबाज़ी कई वई, तकड़ कई वई त पोइ वक़्त सर प्रेस रिलीज़ जारी कई वञे हा। तव्हां ॾिठो हूंदो सोशल मीडिया ते बि माण्हुनि जो तमामु घणो इन ते रिएक्ट रहियो आहे। बिल्कुलु रिएक्ट रहियो आहे ऐं रिएक्ट थियण बि खपे। जे तव्हां या को वफ़ाक़ी वज़ीर सूबे सिंध जे चीफ मिनिस्टर सां गॾु वेहनि था ऐं कुझु ॿिए इदारनि जा चेयरमैन वेहनि था उते ऐं हिकु मीटिंग में डिस्कशन थिए थो त उनखे तव्हांखे यकदम जेको आहे सोचियो तव्हां कमेटी ठाहे छॾी आहे ऐं फलाणे माण्हुनि जी कमेटी थी। हालांकि अहिड़ी का शइ आहे कोन, अहिड़ी का शइ हुजे हा को कमेटी अहिड़ी गैर आइनी ठहे हा त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे लेटर्स निकिरनि हा, मीडिया में उहो लेटर अचे हा, तव्हां वटि उहो लेटर अचे हा। त इहो त हिकु मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करण जी कोशिशि कई पई हुननि जे पारां। इहो शो करणु चाहे पई PTI त हो मैं टालपुर साहब से जरा ये पूछूंगा कि 2 रोज कबल जो है वजीर आला की क़ियादत में एक वफ्द जो है वो अली ज़ैदी साहब और MKM के वसीम अख्तर साहब से नहीं मिला। क्या उस मुलाकात के अंदर ये तय नहीं हुआ कि कराची के मामलात जो है वो तीनों मुश्तरका तौर पर चलाएंगे?
اگرچہ وہ ملاقات کسی مقتدر طاقت کے اشارے پر تھی، ان کی سرپرستی میں تھی، اور اگر ہم اسے کور کمیٹی کہیں یا مشاورتی کمیٹی کہیں، کچھ بھی کہیں، اور اس کے بعد 2 دن سے اخبارات کی شیز سرخیاں کیا کہہ رہی ہیں، مطلب ہم ابھی تک اس چیز پر حیران ہیں کہ پیپلز پارٹی ابھی تک کھل کر جو ہے نہ اس کی تصدیق کر رہی ہے، نہ اس کی تردید کر رہی ہے۔ کل جو ہے باقاعدہ ناصر شاہ صاحب جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں، ان کے جو سرکاری پی آر او ہیں، انہوں نے اس ملاقات کی نہ صرف تصدیق کی ہے بلکہ اسے خوشائند بھی قرار دیا ہے کراچی کے لیے۔ تو کراچی کے معاملات کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی دوغلی پالیسی، جب آپ سرکار میں ہوں، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ کیوں اپنے پاؤں پر کھلاڑی مار رہے ہیں؟ آپ کیوں اس شہر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ جب آپ نے 3 سال جو ہے وہ ایم کیو ایم کو چلانے کی کوشش کی، آپ کے ساتھ نہیں چل رہی، آپ نے 3 سال جو ہے وہ 2 سال تک آپ نے پی ٹی آئی کو چلانے کی کوشش کی، آپ کے ساتھ نہیں چل رہی۔ میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح مرکز میں اپوزیشن کو دغا دیا گیا، اسی طرح اس شہر کے اندر ان جماعتوں کو جو ہے وہ اندھیرے میں رکھ کر اس طرح کے معاملات طے کرنا، یہ کبھی بھی جمعیت علماء اسلام کم از کم برداشت نہیں کرے گی۔ اور یہ جو تینوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن حضرات کے اشاروں پر ہوئی ہیں، جن قوتوں کے اشاروں پر ہوئی ہیں، کیا ان ملاقاتوں کی تفصیلات میڈیا تک یا عوام تک دی گئی ہیں؟ کیوں ان معاملات کو یا ان کی تفصیلات کو اب تک مخفی رکھا گیا ہے؟ ہمیں ذرا یہ تو بتائیں نا۔ جی ٹالپور صاحب۔ دیکھیے میرے محترم قابل عزت بھائی، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے نا، وہ پالیسی آپ کو ملے گی سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے یا جیسے ایک اس پارٹی کے کارکن اور نمائندے سے۔ تو آپ جو ہے الحمدللہ سے آپ جے یو آئی کے پالیسی بتا سکتے ہیں ہمیں، پر آپ پیپلز پارٹی کی پالیسی تو نہیں بتا سکتے نا۔ بالکل میٹنگ ہوئی تھی، کیا اپنا پہلے میٹنگیں نہیں ہوئی؟ کیا ہمیشہ کوشش نہیں ہوتی ہے چیف منسٹر سندھ کی کہ وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ملاقات کرے، ان سے ہمارا جو سندھ کا ڈیو شیئر ہے، جو ہمارا این ایف سی ایوارڈ ہے، جو ہمارے پیسے رہے ہیں، ہماری اسکیمیں رکی ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے نہ لیں؟ اگر ایک ملاقات این ایف سی ایوارڈ پر تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے اے پی سی کرائی ہے آپ کے ساتھ، ہم نے آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب نے اے پی سی میں سب سے مین جو ہمارا مطالبہ تھا وہ این ایف سی ایوارڈ کا تھا کہ اس کے اندر تعطل بھی برداشت نہیں، اس کے اندر کمی بھی برداشت نہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اے پی سی کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ چیئرمین بلاول ہے، وہ کسی طرح سے بھی اپنے اس موقف پہ ڈٹا ہوا ہے۔ آپ نے ان کی پریس کانفرنس دیکھی تھی نائب آفس سے آنے کے بعد، کس کھلے زبان میں اور کتنا کلیئرلی انہوں نے پورا سٹانس پاکستان پیپلز پارٹی کا اور آپ کے اے پی سی کے بارے میں دیا۔ کوئی ڈھکی چھپی تو چیز ہی نہیں تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، جن کی پالیسی پہ ہم چل رہے ہیں۔ جو آپ بات کر رہے ہیں اپنی طرف سے پیپلز پارٹی کے لیے، وہ آپ پہ ذرا جچتی نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنا موقف آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہم مراد علی شاہ خود آپ کو موقف بتا رہے ہیں کہ کوئی کمیٹی نہیں جڑی، ایسی کوئی ٹی اوز نہیں بنیں گے، کسی کو انٹرفیئر نہیں کیا جائے گا سندھ کی سورانی کے ساتھ۔ تو آپ نے اگر کوئی ایسا دھرنا وغیرہ رکھا ہوا ہے اور کبھی وفاق نے ایسی کوئی کوشش کی، تو پیپلز پارٹی شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہوگی، آپ سے 2 قدم آگے ہوگی ان دھرنوں میں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی سندھ کی سالمیت پر کسی نے کوئی آنکھ اٹھائی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ فولاد کی طرح سامنے کھڑی ہوئی ہے اور ان کو فیس کیا ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ ٹالپور صاحب، مطلب نہ یہ کمیٹی ان طرح جا معاملہ اج تھیا نہ سبانے نہیں وری کرے آئندہ تھیندا، اٹ مینس کہ سندھ جو عوام مطمئن رہے تو پیپلز پارٹی سندھ جے معاملن میں کریں بھی کا سودے بازی نہ کندی۔ ٹالپور صاحب مجھے آواز اچے پئی تواں تائیں؟ تاں جی آواز بریک پئی تھے مکھے وری ٹالپور صاحب اٹ مینس کہ تا ان گال کے کنفرم کیو پیا ت ان طرح جا معاملات نہ اج تھیا نہ سبانے نہ آئندہ تھیندا، سندھ جو عوام مطمئن رہے تو پیپلز پارٹی سندھ سا کمیٹڈ آ، سندھ جی عوام سا کمیٹڈ آ، ہمیشہ کمیٹڈ آ ऐं کمیٹڈ رہی آ۔ ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो रेशो वधंदो थो वञे, पहिरीं के ज़माने में 60 सीटूं, पोइ 70 सीटूं, पोइ हाणे असांजो 100 सीटूं आहिनि। त इहो त सिंधी माण्हू जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जी क़यादत में इहो हुननि जो भरोसो आहे, उन्हनि जो ट्रस्ट आहे, जंहिंजे करे असां हर इलेक्शन वधीक लीड सां ऐं वधीक सीटूं खणी अचूं था। ऐं बाक़ी पार्टियूं तव्हांजूं जेका एम क्यू एम खे ॾिसो या जी डी ए जा सभु ॾिसो त हो पंहिंजी सीटूं घुटाए वञी हिकिड़ी कुंड ते महदूद थी विया आहिनि। इहे जेके कुझु सीटूं सेलेक्ट थी अची वञनि पी टी आई जूं सिंध मां, इलेक्शन में तो जेको जनरल में हिन सां थींदो सो थींदो, पर हींअर जे लोकल बॉडी इलेक्शन थींदी इन में तव्हांखे सिंध जी आवाम
पंजाब की आवाम KPK में तव्हांखे ख़बर पवंदी त हिननि जा नुमाइंदा निकिरी वर्क बि न करे सघंदा पंहिंजे लोकल बॉडी जो ऐं हिननि जी पूरी कोशिशि हूंदी त लोकल बॉडी इलेक्शन न कराइनि। हिननि जा जेके कारनामा आहिनि जेके हिननि पाकिस्तान खे किथे खां किथे पहुचाए छॾियो आहे, जिथे 20-25 सालनि में असांजो सॼे मुल्क जो 20-25 डेफिसिट वञी 23 ट्रिलियन ते हो, उन खे 2 सालनि में 42 ट्रिलियन ते माने तक़रीबन 45% जेको असां 20 सालनि में ख़राबी कई हिननि 2 सालनि में उनखां 4 ते 10 ते करे वरिती आहे। हिननि मुल्क खे दिवालियो करे छॾियो बस हिकिड़ो मिनट मोड़ बचो है। सवाती साहब अब तो टालपुर साहब ने तरदीद कर दी है कि इस तरह की कोई भी जो है वो कमेटी नहीं है, ना इस तरह की कोई कमेटी की इत्तलात आइंदा आएंगी। अब तो आप मुतमईन है? आप क्या अभी भी JUI है सूबे भर में एहतजाज का इरादा रखती है? देखिए हम बहन उस वक्त तक कैसे मुतमईन हो सकते हैं कि जब तक इन पर दूसरे MKM वाले और PTI वाले इन पर सबकत ले चुके हैं। अब जिस तरह उन्होंने इसको टेक ओवर करने की कोशिश की है उसी तरह से उसकी तरदीद आनी चाहिए, और जिस तरह से इन मामलात को जो है ख़राब करने की कोशिश की गई है, सीएम की जानिब से तो तरदीद आ गई है ना, सीएम सिंध की जानिब से तो देखिए सीएम साहब की जानिब से तरदीद तो आ गई है, लेकिन अगर आप उसको मुशावरत कहें या कोर कमेटी कहें, मशवरा तो हुआ है, मजलिस हुई है, बाकायदा मीटिंग हुई है और उसके अंदर जो चीज़ें तय हुई हैं, अगरचे इस वक्त हालात ऐसे हैं कि ये कौम को नहीं बता पा रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि हमने तो अनाउंसमेंट की है, बहरहाल अगर कोई ऐसी बात है, कल तक वज़ीर आला साहब के जो स्टेटमेंट है, क्योंकि एक वज़ीर साहब कुछ कह रहे हैं, दूसरे वज़ीर साहब कुछ और कह रहे हैं, वज़ीर आला साहब कुछ और कह रहे हैं, और जबकि अखबारात और मीडिया आपका 2 दिन से 2 रातों से मुसलसल इस चीज़ को जो है वो इसकी तस्दीक कर रहा है कि बाकायदा इस हवाले से एक भारी भरकम नशिस्त हुई है और इसके अंदर ये तमाम हजरात भारी भरकम जो नुमाइंदा लोग हैं, अली ज़ैदी साहब, वसीम अख्तर साहब और CM साहब, ठीक है, ये हजरात मौजूद रहें, तो हम कैसे डिनाई कर सकते हैं कि ये कराची का सौदा नहीं हुआ। अगर कराची का सौदा नहीं हुआ तो ये खुलकर सामने आए, हमारे साथ खड़े हों और हमें बताएं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ना इस पर कोई मुशावरती कमेटी बनेगी, ना इस पर कोई कोर कमेटी बनेगी, और जिस तरह कराची का, जिस तरह सक्कर का निज़ाम चल रहा है, जिस तरह लाड़काना और घोटकी चल रहा है, जिस तरह जैकबाबाद, कश्मोर, कनकोट चल रहा है, इसी तरह से कराची को चलाया जाए। क्या ये बाकी ज़िले कराची के सिंध के अजला नहीं है? कराची के अंदर 5 ज़िले हैं, हैदराबाद, सक्कर डिवीजन और इसी तरह नवाबशाह डिवीजन के अंदर भी अजला हैं। उन अजला की महरूमियों का क्या किया जाएगा? क्या मुख्तदर कुव्वतों को उन अजला की फिक्र नहीं है? वहाँ के लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे हालात में कराची के अंदर ऐसी आवाज़ें उठना कतन भी जो है वो कम से कम जमीयत उलमा इस्लाम बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया सवादी साहब, आपने ज्वाइन किया, वॾी महिरबानी तामिनी मौज़िज़ मेहमाननि जी, जामी चांडियो साहब ऐं नवाब तैमूर टाटो साहब, तव्हां प्रोग्राम में पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण लाइ असांखे ज्वाइन कयो। नाज़रीन, अॼोको हॉट इशू प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।